Pibuching boy, Pibuching. See you 20 after days. 3 weeks. Cry, cry, cry. Ha? 46 and a half at 46 and a half din natin. Haggard na. Wala na akong lipitin. Bet siya si Jomi nagtatrabaho kami. Vacation na. Ay, nasa yung airplane. Makikita niyo yung vlog ni Jomi na mag-isa na siya. Independent yarn. How about yours? What? Chicken rice. Chicken rice. Mine is pasta. Pasta, pasta. Magmukbang na lang tayo. Mukbang. Ay, let's eat. Patigay. Piling ko kulang ako sa digay. Kasi utot ako ng utot. Where is your table? This is my table. Oh, it feels like Italy. Pero parang maarang siya. Pati yung kulay niya. More on para sa ano sa Melinda. Ay, kasi ito minute. Isa yung supplier niya. Ang kalataw. Ito po nga pala yung ano. Boarding pass. We're in the Philippines. No, I'm not home. You're Jajamil. Non ho preso più male. Non è andata bene il volo. Mi fa male tutto il corpo e le gambe. 9 ore sedute. Mi fanno male le chiappe. Sì, mi fanno male le chiappe. Wala pa yung ano. Ci fa male le chiappette. Però intanto siamo arrivati. Saldi. Stiamo aspettando le valigie. Tagal. Nakailang ikot na yun, oh. Ma perché forse non è arrivato ancora yung may-ari? O baka non se ne accorto che quello.
update you guys later. Meanwhile, mwah. Kawawa yung balloon, no? Look at the balloon. 2, 4, 5. Dalawa pa. Ako na nga nung hindi. Agad? Masa si Dada Kapito? Siya na lang. Sakto lang po. Saan mo binili yan? Primark. Tayo na yan. Leo! Natanggalan ng kalya. Ate! Tulog na si Nakita. My paa versus her paa. Yung pugo ka na. Pinukukay ni Sita. Kinukukay ni Dada. We're watching. Barbecue sour cream. And the breadwinner is you. We're watching. And the breadwinner is... Thanks for coming in. Thank you for the invite, sir. I have to admit, I'm still getting used to it. Chino. Some girl wants to Popcorn. Cheese popcorn. you right, Bawal mag-video so... greedy in the past. But I want to make another run at making Captain. A few moments later. Di man halatang umiyak ako, di ba? Hindi. Buti hindi ako katulad nung ano, nung iba na pugto yung mata. Umiyak ako nung last. Ayoko nung nagsasagutan sila. Nung nagsasagutan sila, medyo nakaya ko pa. Umiyak ako yung namatay na, nung nagsabi siya na may cancer. Panoodin nyo, ang ganda. We cried and sisi. Sabi kayo yung buong film naman, nakakatawa siya. Tapos sabi, may part ng drama, etc. Pero hindi pa siya ganun nakakaiyak. O yung last talagang part. Yung talagang Diba? nakakaiyak talaga. mas naglas yung iyak mo. Umiyak ka na nung ano eh. Kapit ka, damang-dama mo. Umiyak mo siya. Tumutulo na lang basta yung luha mo. Tingnan nga kita. Ito, okay, naiyak na siya. Kumuha ka na kasi ng tissue eh. Sabi ko, okay, ito na yun. Kitcha. Baka makagat mo ko. Inaamoy niya ko, may ano kasi ako. No! No! Mia! Yung isa dun. Uy! 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 Baka manya.
na lang. Dum 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 dum. Dun 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 dun. Pam 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 pam. Si Dila, si Dila. A few moments later. Hindi nga, kanya. Perché questo è tipo Plastic. normal. Okay. Normal lang yung isa. Ano pangalan mo? Ha? M.I. Alam mo, sarap pa ng kain natin doon. Ito sa labas. Kakain ka naman. Okay. Vediamo il tuo. No Arabia. Ano Arabia? Un'altra. Ciao. Questo yung ano ko. Cos'è? Dammi una mano. No. Dumi naman, Jomil! Next. Sì. Questo io. Bacino. Nasaan ang iyo? Ufi! Ha? Perché ridi? Vediamo yung disegno. Ah, ganda na. Ganda ng drawing ko. Ma sei tu? Sì, sono io. Ecco, lo sapevo. Prossimo? Sì. Leo, umiyak ka pa no away. Baw, baw, aw, aw. Mami, ano, mette più, ano, pampers. Chi? Mia, Ano? non fa più pampers. Tu hai messo pampers. Next. Uguale? May binato. Ang bilis mo mag-drawing. Ha? Ang bilis mo mag-drawing. Magaling ako. Ang daya. Bang, mid. Bang! Eh, yung cosa detto? Dito! Non riuscivo a spiegare più geometri, quindi ho fatto 3 punti esclamativi. One eternity later. Uy, may magpa-plancha. Hmm? Easy. Easy. Aia. No, cosa ho schiacciato? Bebushi. Oh! Va bene, magpa-plancha na ako. Ciao. Magpa-plancha. Allora na yan, diyan mo dormir. Va bene, manonood muna ako. Va bene, ciao. Ciao, beboching. Pangit. Ciao. Ciao. Takpan mo. Bye-bye. Bye. Bono Mia. Hoy! Hoy, kanina. Kaaga-aga gumising. Di kita. Pancit. Ba, may balik kayo para dito ka mo.
Bad. No, no, no. No, no, no. Yung vlog ko puro si Mia at si Leia.